बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। बहुत सी बार यूं हुआ कि बाहर मुख्तलिफ शहरों, कभी अफगानिस्तान, कभी इराक, शाम, लिबनान, बरतानिया, अमरीका में और पाकिस्तान के कई शहरों, और कभी ऐसी शख्सियात के साथ भी अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की जो कभी हुक्मरान और कभी उन्हें इंतहाई मतलूब, और कभी वो जो तब हिज़्ब इख्तिलाफ में और आज मसनद इक़्तिदार पे फाइज है। लेकिन गुजरे चंद सालों के दौरान बहुत से लम्हात ऐसे आए जब कुछ कहने की बजाय अल्लाह ताला से इस्तिकामत की दुआ की, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा रिस्क और मेरी जिंदगी की बाकी सांसें बादशाह वक्त की खैरात नहीं। गुजरे चंद सालों में बारहा ऐसा हुआ जब मुझे मशवरा देने वालों ने, जिनमें आप सब, आप जैसे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, गिरदो नवाह के लोग, आप सब शामिल हैं, उनमें से बहुत ने मुझे समझाने, मेरा दामन थाम कर बहुत मोहब्बतों से मसलहत से काम लेने की बारहा तलकीन की। लेकिन मैंने उनसे हमेशा यही कहा कि ये क्या कि जब सानहे बीत रहे होते हैं और अलमी जन्म ले रहे होते हैं, जुल्म बढ़ता, बस्तियां निगल रहा होता है, तो खामोश रहा जाए और फिर कई साल गुजरने के बाद उन हादसों की वजूहात पे बहस की जाए। गुजरे कुछ अरसे से मुल्क की अहम तरीन शख्सियात की जानिब से पहले लालच, फिर गालियों, मुख्तलिफ कैंपेन चलाई गई और उसके बाद हालिया कुछ अरसे में मुझे वाज़ेह अल्फाज में कत्ल कर देने के पैगामात भी पहुंचा दिए गए हैं। और ईमानों में मौजूद चंद खैर ख्वाहों ने इस सिलसिले में जारी होते अहकाम से भी मुझे खामोशी से कपकपाते लहजे में दुआओं के साथ आगाह किया है। और मैंने मुल्क के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप यानी जियो टीवी नेटवर्क और जंग ग्रुप के इंतजामिया और मालिकान को भी उन शख्सियात के नामों से आगाह कर दिया है। आप सब भी उनके नामों का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं इस वक्त यहां ये बयान नहीं करना चाहता, लेकिन अपने अदारे से ये जरूर गुजारिश कर चुका हूं कि इस मरहले पे या अगले चंद दिन जिंदगी का ये बोझ उतरता है तो वो सब आपके सामने बयान कर दिया जाए जो मैं अपने अदारे के इल्म में ला चुका हूं। मुझे ये सब कुछ आज कहने की जरूरत यूं पेश आई है कि मैं उम्र की नकदी खत्म होने की सूरत किसी उधार की हाजत नहीं रखता। और जैसा कि आपको आज की नशिस्त के पस मंजर से अंदाजा हो रहा होगा कि जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने अपने दौरे हुकूमत के आखिरी हिस्से में पहले मेरे और फिर हामिद मीर साहब के प्रोग्राम पे पाबंदी आयद की, मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स बंद किए, कुछ चैनल्स बंद हुए और उसके बाद एक तवील अरसे तक जियो टीवी नेटवर्क को बंद कर दिया था और अपना गहरा असर रसूख दूसरे ममालिक में इस्तेमाल करते वो कदम उठाया था, उसी तरह जिस तरह आज एक बार फिर हमारे जमहूरी हुक्मरानों ने मुझे वहां से, जहां से मैं अपना प्रोग्राम कई साल से जियो टीवी से वाबस्ता होने से पहले भी और उसके बाद भी करता रहा हूं, उसे बंद कर देने का बाज़ाब्ता हुक्म जारी करवाते मुझे ये कहा है कि पाकिस्तान आके प्रोग्राम पेश करो। मैं पाकिस्तान आता जाता रहता हूं, वो मेरा मुल्क है, मैं वहीं की कौमियत रखता हूं, सिर्फ वहीं का पासपोर्ट होल्डर हूं। अभी चंद रोज पहले बाबर रिवान साहब वहीं मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे जब मैं इस्लामाबाद में था। लेकिन अब पैगामात या अहकामात से भी आगाह किया जा चुका है मुझे कि बाहर से प्रोग्राम बंद कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आए तो खत्म कर दिया जाएगा। मशवरे भी दिए जा चुके हैं, तो एक तो आपसे अपनी जिंदगी के लिए नहीं बल्कि इस्तिकामत की दुआ की दरख्वास्त के साथ कैसे लम्हात में जब मैं कुछ देर पहले तनाई में अपने रब के सामने सजदा करके उस वाहिद रहीम करीम के सामने जब झुका तो ये तमाम धमकियां, पैगामात मेरे लिए बेमानी से हो गए और सिर्फ मेरा वाहिद सहारा मेरा ईमान रह गया है। मेरे दीगर अहबाब हामिद मीर साहब, कामरान खान साहब, इफ्तिखार अहमद, शाहीन सबाई साहब, अंसार अब्बासी, मोहम्मद साले जाफर, बहुत से लोग जो इस अदारे से वाबस्ता हैं या और अदारों में काम कर रहे हैं, वो किन निज़ामों से गुजर के अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, वो भी शायद जल्द ही इस बारे में कुछ बात करेंगे। और मैं ये भी नहीं जानता कि खुद जियो टीवी या जंग ग्रुप की इंतजामिया हर रोज खुद पे शदीद तर होते दबाव और इल्जामात के बाद क्या फैसला करती है, खुसूसन उन तेज तर होते बयानात या कंपेन्स के बाद के मुल्क में हर तरफ सकून ही सकून, अदल इंसाफ का बोलबाला है, सिर्फ एक मीडिया ग्रुप साजिशें कर रहा है, गैर जमहूरी कुव्वतों के इशारे पे निजाम तहबाला करने के दर पे है। कभी वो कहते हैं अमरीकी एजेंडे पे काम कर रहा है, इससे अरबों रुपया मिलता है, ये मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। ये वही बिल्कुल हूबहू वही सब कुछ है, वही लबो लहजा जो मुशर्रफ साहब के दौर के आखिरी हिस्से में कहा गया था। और हम तब भी उनके खिलाफ अपनी टीवी पे कोई गो मुशर्रफ
صرف گو تحریک نہیں چلا رہے تھے، ہم تو آزاد عدلیہ کی بات کر رہے تھے۔ مشرف صاحب سے منت سماجت کر رہے تھے کہ آپ افتخار چودھری صاحب اور دیگر آزاد منشجت صاحبان کو ان کے عہدوں پہ بحال کر دیں، تاکہ اس ملک کا ایک ایسا ادارہ جو گزرے 60 سالوں سے ہر حکمراں کی باندی بنا رہا ہے، ضد میں تو مشرف صاحب آ گئے تھے، اور پھر آج اقتدار سے رخصت ہونے کے بعد وہ خود کیا کہتے ہیں، یہی نہیں کہہ رہے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی جسٹس افتخار محمد چودھری کی برطرفی تھی۔ ایسا کیا تھا جو ہم اس وقت غلط کہہ رہے تھے؟ کون سا جھوٹا بہتان تھا جو ہم لگا رہے تھے؟ ہم کہاں غلط ثابت ہوئے؟ اور کیا آج ہم کسی ذاتی اناد میں حکمرانوں کے خلاف ہیں؟ کیا کبھی ہم نے مشرف صاحب یا ان کی ذاتی زندگی یا کاروبار کے بارے میں کچھ کہا یا لکھا جو کہ ہمیں شاید کہنا چاہیے تھا اور لکھنا چاہیے تھا؟ اور آج ہم زرداری صاحب اور ان کے ساتھیوں کی ذاتی زندگیوں کے ذاتی کاروبار اور دیگر معاملات کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں جو کہ غالباً ہمیں کہنا چاہیے، کیونکہ حکمرانوں کی ذاتی زندگیوں، ان کے اعمال کردار سے واقفیت بھی قوم کا حق ہوا کرتا ہے، اور جس کے بارے میں ہمارے پاس کاغذات کے تلنت خدا جانے کتنی ویڈیوز، آڈیوز، دستاویزات ہر روز مختلف ذرائع سے پہنچتی ہیں۔ اور کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ سب کچھ عوام کے سامنے آ جائے تو خدا جانے کل گلیوں، محلوں، چوراہوں پہ کیا منظر ہو، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن کیا احتساب، آزاد عدلیہ، این آر او، قتل، اغوا، لوٹ مار، کرپشن، غیر ملکی اکاؤنٹس، یہ بھی ان کے ذاتی معاملات ہیں؟ یہ صرف 3 حروف ہوا کرتے ہیں، پی سی او، این آر او، جسے جہالت اور خواندگی میں ڈوبے ہوئے 17 کروڑ انسان، جنہیں موجودہ حکمرانوں کے دعوے کے مطابق چونکہ انگریزی نہیں آتی تو کیا وہ درگزر کر دیے جائیں، بھول جائیں، ہم سب فراموش کر دیں، اور ہم یہ بھی کہنا بند کر دیں کہ یہ 3 الفاظ این آر او نہیں، یہ اس قوم کا جو کہ آج اپنے رزق حلال سے کمائی دن رات مشقت کرتی، ہر سال اپنی حکومت کو 32 ارب ڈالرز ٹیکس، جی ہاں ہم عوام اپنی حکومت کو 32 ارب ڈالر ہر سال ٹیکس ادا کرتے ہیں، اور یہ بھی نہیں ان سے پوچھ سکتے کہ وہ سب پیسہ کہاں گیا، کس کی اولادیں کہاں عیش کر رہی ہیں، اور کس نے اگلے 10 نسلوں کے لیے شاید ان کی ضروریات سے بھی کہیں زیادہ دولت اکٹھی کر رکھی ہے۔ ہم اپنے ان بے بس عوام کو صرف یہ یاد دلا رہے ہیں اپنے ٹی وی نیٹ ورک سے کہ یہ 3 حروف این آر او نہیں، یہ 1 کھرب، ارب نہیں کھرب، 1 کھرب 65 ارب روپیہ ہے، یہ آپ کی شب و روز محنت سے کمائی گئی وہ دولت ہے جو کہ لوٹ لی گئی۔ آپ جو آج چینی آٹے کی قطاروں میں کھڑے ذلت اور کہیں دہشت گردی کا شکار ہوتے دم توڑ رہے ہیں، یہ آپ کا پیسہ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے گزری ایک نشست میں کہا تھا کہ اس این آر او میں صرف 1 مقدمہ ایسا معاف کروایا گیا ہے جس میں 122 ارب روپے کی بدعنوانی کا الزام ہے، یعنی 1.5 ارب ڈالرز کا گھپلہ، 1.5 ارب ڈالر جس کے عوض ہم نے بطور قوم خود کو فروخت کیا ہے۔ کیا بدعنوانی پہ احتجاج سے یہ جمہوری حکومت روک کے یہ